Enhance deploy Atresor Rebuild 1 ATI Employ Imagine mo 35 na yung katao na naglalagay dyan, ma'am. Sasayangin mo, ma'am. Yung may naghihirapan. Yung 35 tao na nagpakahirap para mailagay yan dyan. Kung nasan ngayon kayo. Oo. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ma'am, congratulations, ma'am. Pero, ma'am, sir, isang kamay lang, sir. Habang. Ayan na, sir. Ayan na, sir. Ayan na. Ayan na. Okay, next. Next. Okay. For the pin player! Ay, bumabawi ha. Parang ano, kailangan mo yung medyo mas majority yung nandito. Para medyo bumalig sa papunta dito. 7-6-7, dalawa na lang. Tower na. Finish. Dalawa na lang. Tower na. Finish na. Ayan na, titignan natin. Pwede priority mong nakalito. Pahiga po. Yan. Kaliwa. Kanan. Palo! Di ba mali. Palo sa'yo yun. Sorry. Di mo, ma'am, para mas maganda doon ka. Yan. Kaliwa. Di mo, delikado ma'am yung sintas. Ang dami sintas niya. Lamesa! Ayan na. Dahan lang. Yan na, medyo nakapali. 1, 2, 3, 4, 5. That is the big player. And we still have 4 minutes and 30 seconds. Ay, hindi ko bantay yan, sir. Hindi bantay. Pagkaan yan. Oo, hindi ko bantay yan. Yan. Mama, table ha. Medyo wala kang table. Mama, table. Yang gayaan daw, gayaan. Kaliwa.